বলিউডে এমন কিছু অভিনেত্রী রয়েছেন যারা শুধু অভিনয় নয়, ব্যক্তিত্ব, আত্মবিশ্বাস আর মেধা দিয়েও নিজেদের আলাদা করে তুলেছেন। আজ আমরা জানব তেমনই এক কিংবদন্তি অভিনেত্রী কাজল দেবগনের জীবনের গল্প। अरे भाई, इस दुनिया में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। किसी की आंखें खूबसूरत, किसी के होंठ अच्छे हैं, किसी के बाल अच्छे हैं, किसी के चाल अच्छे हैं। भाई हम तो ऐसे ही हैं, पर तुम तो हमसे भी आगे हो। I'm sorry, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ना, she's not my type. She's not my type. ऐसे तो तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला, समझे? क्यों? तुम तो हो। मैं? 1974 সালের 5 অগস্ট মুম্বাই শহরে জন্মগ্রহণ করেন কাজল। তার মা তনুজা নিজেও ছিলেন বলিউডের নামকরা অভিনেত্রী। বাবা সৌম্য মুখার্জি ছিলেন একজন প্রযোজক। তাই ছোটবেলা থেকেই সিনেমার পরিবেশে বড় হয়েছেন কাজল। মাত্র 17 বছর বয়সে 1992 সালে বেখুদি ছবির মাধ্যমে শুরু হয় তার অভিনয় জীবন। যদিও ছবিটি খুব একটা সফল ছিল না, তবে কাজলের অভিনয় নজর কেড়ে নেয় সবার। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजीगर। 1993 সালে বাজিগর ছবিতে শাহরুখ খানের সঙ্গে তার জুটি দর্শকের মন জয় করে নেয়। এই জুটি এরপর বলিউডের সবচেয়ে জনপ্রিয় জুটিগুলোর একটি হয়ে ওঠে। (1995) সালে আসে DDLJ। এই ছবি শুধু রোম্যান্স নয়, বলিউড ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী সিনেমা হিসেবে বিবেচিত। এই ছবিতে রাজ আর সিমরান আজও মানুষের মনে গেঁথে আছে। The gorgeous girl, Kajol! Congratulations, Kajol. Please tell us how you feel. I feel absolutely amazed, actually. I have just one message to give to people who are watching me in Manali and in Kunur. I remembered Kunur, not Uti. Gautam, please remember that. And I love you all, everybody, whoever made me get this. All of you all, everybody. My family, I don't want to be cliched, but my family, my director, etc., 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 and everybody who's loved me, because I think that's what made me get this, that they loved me enough for me to be my best. Thank you. কাজল তার অভিনয় জীবনে একাধিক পুরস্কার জিতেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 6টি ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড এবং 2011 সালের পদ্মশ্রী সম্মান। Anniversary 23rd February 99. 24th of February 1999. 1999 সালে তিনি বিয়ে করেন অজয় দেবগনকে। তাদের 2 সন্তান নাইসা ও যুগ। It's your turn now. Let's see how much do you know Ajay. Oh God. Okay. His favorite travel destination. London. His favorite travel destination is, I think, London. He loves London. Okay. Given a choice between luxury and adventure, what? Luxury. Luxury for sure, but luxury with adventure. I said luxury with adventure. Yeah. What adventure? I want to know. No, what adventure? It's like let's take a yacht, go out and things like this. I say that nobody wants to do it. We never book holidays on the basis of adventure. Let me put it that way. And would he ever try skydiving? Yes. Yes. He's tried it once, if only to get over his fear of heights. His idea of a holiday is it sightseeing, sleeping, eating? Chilling. Eating, chilling. I think sleeping, eating, just chilling, having a cup of coffee downstairs. That's it. मेरी ड्यूटी लगा देते हैं।
तो आपने बताना कि ऐसा कौन करता है आप दोनों में से, सोते हुए ज्यादा जोर से खराटे कौन लेता है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? वाओ, दोनों म्यूट। ओके, तो सुबह उठते ही सबसे पहले एसी और पंखा कौन बंद करता है? मैं एक्चुअली जो बाद में उठे वो बंद करता है। अच्छा, जो बाद में उठे वो बंद करता है। पहले जो उठता है वो तो उठ के चला जाता है ना कमरे से बाहर। हाँ। तो जो दूसरा सोया होता है वो बंद करेगा ना जब वो उठेगा। हमारे उल्टा, हमारे जो पहले उठ जाता है वो बंद करता है, बिल बढ़ाता है। तैयार होने में ज्यादा समय कौन लगाता है? Don't look at me. What? देखो, औरतों को तैयार होने में मतलब काफी सारी चीजें हैं। हमको साड़ी पहननी पड़ती है, वो उसको मतलब 15-20 मिनट लग जाते हैं। मेकअप करने के लिए टाइम लगता है, बाल के लिए टाइम लगता है, इतनी सारी चीजें होती है। लेकिन आदमियों को क्या है, मतलब आपने तो मतलब जीन्स टी शर्ट पहनी और निकले। বর্তমানে কাজল কাজ করছেন ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও। ত্রিভঙ্গ, লাভ স্টোরিজ কিংবা দ্য ট্রায়াল প্রতিটি কাজেই তিনি প্রমাণ করেছেন তিনি এখনও সমান প্রাসঙ্গিক। তিনি কেবল একজন সফল অভিনেত্রী নন, বরং একজন শক্তিশালী আত্মবিশ্বাসী নারী যিনি বলিউডে তার নিজস্ব জায়গা তৈরি করেছেন। এই ছিল কাজল দেবগনের জীবনের গল্প। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক দিন, শেয়ার করুন আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। নিউজ ডেস্ক সংযুক্ত।